tous et à toutes et bienvenue sur Narlex in Game. On se retrouve pour du Thronebreaker et nous continuons notre périple sur ces terres ravagées par les flammes, la guerre et toutes sortes d'ennuis. The ruins still smolder. Nilfgaard passed not long afore. Encore des They noms. must be close. No doubt they already knock at Aldersburg's gate. We must make haste. Brave warriors fled so non, c'est pas des fast, didn't manage to pack. Putain, ils sont un peu grands pour des nains. Alors... bah, j'ai fait monter. Donc le coffre verrouillé, bah, je vais le déverrouiller seulement quand j'aurai la clé. Je pense que la clé, je la récupère en finissant le casse-tête. Meve shook her head in disbelief as she surveyed the landscape before her. The Nilfgaardians had destroyed everything in their path. Burned farms, trampled fields, leveled orchards. The bastards. She hissed. They mean to cause a famine. When the Lyrians reached Braithwaite, a small village near Aldersburg, they saw gaunt men and women, more bone than flesh, gnawing on acorns and boot leather. The invaders had requisitioned every scrap of the village's food stores and hauled it off to their nearby camp. In strained voices, the villagers begged the Queen to help them retrieve their supplies. Milady, frost'll come before we know it. They'll help us. Why not a soul will live to see the thaw? Meve looked around at the blackened, scorched village, at the walking skeletons who dwelled in it. The suffocating smoke bellowing up from the fields sent tears streaming down her face. I'll do what I can. Was all she said. She knew this was not the time for a rousing speech. She needed to act. Milady, have mercy. We'll waste away in sorrow. C'est triste tout ça, c'est triste. Ah, il va y avoir de la baston. The Lyrians reached the outer defenses of the camp where the Nilfgaardians had taken Braithwaite's food stores. Rayla delivered her report. 3 heavy infantry regiments, Nazari arbalists, The warrior said. and I heard neighing, so they've cavalry as well. Meve said nothing, working it over in her head. The fate of the starving villagers weighed on her heart. Ouais. But was it worth risking heavy losses to aid them? Ouais, The j'attaque. Nilfgaardians keep food in storage and watch it rot while peasants perish from hunger. Will we allow this? The queen said, addressing her soldiers. Cried the soldiers. I didn't think so. Meve said with a smile as she drew her weapon. Lyrians, attack! Bataille écourtée, encore, hein. Une bataille écourtée. Oula, ça va être compliqué je pense. Ah, bah, directement, une bonne carte. Ça je peux changer. Today our swords shall Bon. taste J'ai imperial pas les meilleures blood. cartes. Il va falloir. Must be faire an avec. important lesson in this. But what? Au début de chaque tour, améliorer les... C'est qu'il va falloir faire quelque chose. My spirit's willing and how, but Il va these falloir damn détruire boots ça à la are porte du killing château. me. Le boss permanent. Début de chaque tour, améliorer un allié aléatoire de 2 points. Et ajoutez-lui 2 points d'armure. Détruisez toutes les passives. C'est-à-dire que là, bah, faut impérativement que je détruise ça. 101, 102, 103.
Watch your heads! Bon déjà, je vais brûler ça. Comme ça c'est fait. Ah. Parce que là ça va être assez horrible. We'll catch 'em all! Il va falloir que je joue les tambours du régiment. C'est chiant parce que j'ai pas... Alba! Again and again and again. Ça va être tendu, hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? On va devoir attendre. Qu'est-ce que... il me fait jouer ça? There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. Thing about slings, they hide well. C'est quoi ça? À chaque fois un ordre donné. Putain. Oh. Eddie Gloire! Go, hop, hop. À tour pour pouvoir refaire. Order will triumph! It must triumph! Shit. Holy shit. Je vais jouer cette carte là. Fiche 3 points de dégâts. Catch! Au moins je brûle ça. Et j'ai les deux qui brûlent, donc c'est assez intéressant. Oh. 20. Ist la Zweifel! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je rajoute 8. The chase is on! À ça. Oh. El Herzer. I'm a one, sir. Tendu, hein. Je sais pas si je vais réussir. 9 points, il me reste. Celui-là, je peux soigner un allié et renforcer. Bah, écoute, je pense que le mieux, ça serait carrément de détruire ça. Voilà, donc là je suis déjà pas mal. Your Grace, the battle's won. Eh ben, We've c'était secured the chaud, hein. storehouses. Niamh managed to rout the Nilfgaardian troops and regain the stolen supplies. However, the Queen's good humor faded soon after the battle. Her soldiers began loudly demanding she not return to the village, but keep the food for her troops. We've nigh empty bellies too, my lady. And whatever we give them, the black-clad bastards will just steal right back. Better to strengthen our own army than the enemy's. Easy it would have been to take offense at the soldier's words, to accuse him of greed. But his words held much merit. Niamh's army had no less need for the food than the peasants, and in war-ravaged Edirne there were few chances to replenish their supplies. After a moment's hesitation, the Queen announced her decision. We shall divide the food.
Half we return to the peasants, half we keep for ourselves. C'est mieux. Bon, au moins encore des Nilfgaardiens massacrés. Oh, j'aime bien. Ça me fait du bien un peu. Est-ce que sur le camp, il n'y a pas des trucs à améliorer par hasard? Tente royale. Ah oui, les rapports, donc ça, toc toc, je passe vite fait. Je les lirai plus tard. J'ai une quête, toujours à la tente de commandement. Et je sais pas d'où elle est. Je sais pas du tout. Oh putain. Elle est puissante cette carte, mais 25 en nourriture, je peux pas trop la mettre. Hein. Alors, aire d'entraînement. Voilà. Ça coûte cher, mais c'est ce qu'il fallait faire. Bon, la carte, je vais m'en aller, point d'intérêt, récupérer de la nourriture pour eux, du coup. At first, the peasants were glad to see the soldiers. But their joy quickly turned to anger when they found Meve had decided to return only half the recovered supplies. And for the Queen to stoop so low! So low! Robbing good folk! Starving good folk! Ugh! Meve refused to argue with the villagers. Yes, justice was on their side. But in times of war, justice counts for little. Ouais, bah écoute. C'est comme ça. A thief who takes half your coin is just as much a thief as one who takes it all. Je vous emmerde. Non mais oh. Meve's mount reared and flattened its ears, spooked for no visible cause. Trusting in animal instinct, Meve jumped to the ground and felt tremors under her boots. At first they were faint, barely palpable, then grew stronger and stronger. What's going on? Meve cried. Why does the earth tremble? Before anyone could respond, a scout from the forward guard let out a terrified cry. A moment later, snap trees crashed down around them, and out of the woods came a 30-foot-tall stone giant. Gods, Whispered the queen. what is that? A golem, Isbel whispered back. favorite servant of Nilfgaardian mages. As if to confirm his words, soldiers marched out from behind the giant, clad in heavy black plate. Their leader, however, wore but a light tunic, and his hands glowed with a strange blue light. Githen Quan and Lyrian! He shouted, giving the order to attack. Gloire and Ard Feyin! Oh non, enfoiré. Un golem, éliminé Albrecht. Facultatif. Putain, ça ce golem. Bataillise-toi, capitaine. Les cartes uniques sont susceptibles d'apparaître dans votre jeu ou votre main. D'accord. Alors, bien choisir ses cartes. Ça, je l'enlève. Ah, ça, je vais garder. Ça, je garde. Ça, ouais. Ça, je garde pas. Ok. Qui commence 50 points. 2 golems génèrent au déploiement de golems. Ok, 64 points pour commencer. There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. I live to serve. Donc Albrecht, Ma, faut que je le détruise. break the mage's spell, and the golem's power will wane to naught. Donc là en gros, il fait 8 points de dégâts à chaque tour. Donc pour commencer, je vais faire
met tout sur une même ligne. Par contre, j'ai pas de, j'ai rien pour le feu. Donc c'est bien dommage. Donc il a un sort qui permet de se régénérer. Je vais mettre ça là. Je vais récupérer toute sa puissance. The mage! Kill the mage! Again and again and again. Ah merde, non, ça n'a pas marché. Je suis deg. Aye. Fear not. We shall achieve our goal. Ah bah voilà. Watch your heads. Ensuite terminé. Donc là je suis bien. Je suis bien, je vais placer ça. Ah, should have listened to me old lady. Alors c'est vrai que je voudrais bien le tuer, mais je vais avoir du mal. J'ai pas les cartes pour. Pas du tout les cartes pour. Bigger they are, easier they are to target. Je vais jouer la carte. Alors, de points de dégâts sur une unité détruite. Ah, ça. Maximum de dégâts. Quick and painful this'll be. Hop, je vais les remettre sur les cases. « 5 points de dégâts. 4 points. Fait chier. C'est vraiment dommage. Your Grace, it worked. J'aurais pu le tuer, mais bah, j'ai pas réussi. Raising her shield against the whistling rain of arrows, Meve fought her way towards the Nilfgaardian mage leading the attack. At close quarters, magic arcana would stand no chance against a well-swung blade. Meve roared, delivering a powerful blow. Her blade severed the mage's aorta, and drowning in his own blood, he fell to the ground. He choked out by way of last words. Then the blue aura coming from his hands flickered out, and the stone giant thundered to the ground in pieces. When the dust of the battle had settled, the Queen ordered her men to search the Nilfgaardian camp. In the mage's tent, they found a rare instrument used to communicate at a distance, a megascope. The crystals encrusted in its brass frame were still warm, meaning it had recently been used to conduct a conversation. The burning question was, with whom? Isbel! Yelled the Queen. The mage dutifully came closer. This device. Could you activate it? Yes, Your Grace. But are you sure? I am. Get to work. Isbel nodded, then began calibrating the magic device. Finally, something clicked. A light flickered on, and before Meve's eyes appeared the outline of a Nilfgaardian general. Speak common, please. I know not your tongue. Oh, forgive me. I thought I spoke to someone else. Oui, sauf qu'il est mort. Good to see you in good health, Queen. Or ex-Queen, I suppose, would be the more apt title. Oh l'enfoiré.
Instead of fretting so much over my title, give yours. Of course. Where are my manners? Duke Adel Ebdahi, Grand Chancellor, Commander of Army Group East. I believe you've heard of me. Of course I have. Ouais. You are the coward who, instead of facing me himself, employed traitors to do his bidding. What you call cowardice, I call diplomacy. And you must admit this diplomacy D'un has côté, il a quand proven même raison, quite hein. successful. First Lyria, then Rosberg, and southern Edirne, all taken without any real losses. Enjoy it while you can. Easy victories are short-lived. Is that what you think? I'm afraid you're in for an unpleasant surprise. Is that a threat? No. A simple prediction. Enough of this. Why use this megascope? What is it you want? I wanted to see the man who's butchering Edirne. The man responsible for the deaths of thousands of women, elders and children. Then your desire has been satisfied. It was I who gave the order to cleanse this land of unwanted elements, to prepare it for settlement, for... J'espère que je vais Unwanted pouvoir le elements. tuer. Hein. Those are living folk you speak of. If you were to look at this war in historical perspective, considering the wider geopolitical context, forget it. It's impossible for you to grasp. Farewell, Your Majesty. Or rather, till next time. For there will be a next time, I assure you. A quiet fell over the tent. The Queen stepped outside, squinted her eyes against the glare of the burning fields, and swore to herself that when she did see Grand Chancellor Adel Ebdahi again, he would be a whole head shorter. Oh, la foudre d'Alzur. J'arrête pas de gagner des cartes, mais bon... j'aime bien ce que j'ai. De toute façon, je gagne avec mon jeu de cartes actuel, donc je ne vais All pas le destroyed. changer. As if nobody lifted a finger against the Nilfgaardians. King surely ordered all. Alors, la carte, il y a une bataille à faire ici, le panneau... ok. Ok. Ouais. On va monter. Donc on monte. On va faire ces deux-là d'abord. Je vais juste... Voilà. Et faire le combat, bien sûr. Parce qu'on en veut. Bataille standard. 2 manches alors. Alors, on met le feu. Ouais. Ça, oui. Affirmatif. Shit. J'ai pas la carte que je voulais. Donc elle me sert pas à grand chose en fait. À part peut-être si j'ai une carte... Aye. Must be an important lesson in this. But what? Alors maintenant à savoir, est-ce que j'utilise d'abord les grosses cartes ou pas? Qu'est-ce que j'ai de bon là? Jouez une copie de la présente unité depuis votre jeu. Avec la cavalerie. Hein. C'est mieux à faire. 101, 102, 103. Parce qu'ils sont pas 3. Là en fait, je sais pas trop quoi jouer en carte.
Non, je sais pas trop. J'ai pas de bonne carte. Bah ouais, mais... Je sais toujours pas quoi jouer. Je vais utiliser un frondeur. Have it the white of an eye from half a league away. Bigger they are, easier they are to target. J'ai gagné la première manche. Là, ça va être du gros. Ça va être du gros. Autant jouer la première carte. This could hurt. Terminer le tour. Alors, c'est marrant parce que ça revient toujours pareil à ne pas savoir quoi jouer. Tant qu'il joue pas ses cartes. Prochain tour on meurt en plus. My prescription, a bit of bloodletting. Ah, ça change tout, soigner un allié, d'accord. Ça change tout. Bah, je vais jouer cette carte. My scars? No, they don't hurt. J'ai pas d'or. Vu que c'est que du déploiement, déploiement. Et déploiement. Là, j'en ai 3. Donc je vais pouvoir commencer. Thing about slings, they hide well. Allez mon coco. Hellcats out! Là, va falloir que je le tue. Hey? Ever have a stone knock out one of your teeth? There's been a mistake. I'm no mage. Holy shit. We got a job to do. Invulnérable, ils peuvent comme nous voler. Donc c'est une bonne chose. If anyone asks, you've not seen me. Je suis obligé de faire ça pour l'annuler, parce que bah, de toute façon je peux pas jouer d'autres cartes. C'est un peu ennuyeux. Yes. Have it the white of an eye from half a league away. Voilà, au moins je peux jouer. Ok, il va reposer une carte, je vais pouvoir en remettre. Highly curious case. Bigger they are, easier they are to target. Egreto dum anime est, spes est. Thing about slings, they hide well. Self-guard!
Voilà, je passe. Normalement c'est gagné. Et bim. Bon bah écoutez, on va se laisser là en tous les cas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Allez, on se dit à la prochaine. Bye bye.